ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ବିପରୀତ ପିଠି ଅଛି ରଜ ମଉଜ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଖାନାପିନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ପରେ साहित्य रूप नेला सत्यनारायण बेहेरा साहित्य। वर्तमान सम्बलपुरी साहित्य बहुत आगे जाइए। अति दुखर कथा एवं गोटे बाहरी थे कोशली साहित्यर इतिहास। कोशली साहित्य इतिहास मगाली जिते पढ़ी सम्बलपुर आम जिते सम्बलपुरी लेखक अच्छा समस्त को कोशली गोटे जोड़ी दिया। सत्यनारायण बेहेरा को कोशली साहित्य लिखुते पिला कोशली शिक्षा दिया लेखा हटा कपाल भूखा ये सब कोशली भितर लिखी मुझे बाबू ठाके बाबू कहली यहाँ कोशली साहित्य नुहे सम्बलपुरी साहित्य इतिहास है जो जबरदस्ती तुम कोशली शब्द प्रयोग कर कोशली साहित्य कर आम सब लेखक इवें संगीता षडंगी आम निजे बही उद्घाटन कर हाथे हाथे बही लिखी कोशली बही तार आमर सब कोशली और सम्बलपुरी शब्द विभेद 10 वर्ष कि 15 वर्ष है पूर्व नଥିଲା ସଦାବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା କି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେଇ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇତିହାସ ନା କଲେ ଆମର ସବୁ ପୂର୍ବକୁ ଯୋଡ଼ି ଯିବେ ସେମାନେ କୋଶଳି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ କୋଶଳି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସେ ଯାହା ହଉ